مش محلها كلام فارغ. الشعب التونسي الشقيق يتفنطز لأنه في الكونفكسيون فقط، في الكونفكسيون فقط. السنة الماضية دخل 3 ملاير دولار و500 مليون دولار، يعني يدخل ما يساوي الغاز الجزائري. هذا شعب، هذا شعب نتاع الدراع، هذا شعب نتاع الخدمة، هذا شعب نتاع الخدمة، هذا شعب يعرف يبني الثروة. الشعب المغربي الشقيق في القطار يجيب 60 قطار. الشعب التونسي الشقيق في القطار يجيب 60 قطار. الشعب الجزائري الحبيب في القطار يجيب 6 قناطر، يجيب 6 قناطر. عيب عيب عيب. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je sais rentrer chez moi et y rester pendant 20 ans, je l'ai déjà prouvé pendant le passé. طيب يا أخي تحب نجيب البوكلة ونكسر الإدارة كلها ونصبحوا بين عشية وضحاها بلاد من دون إدارة؟ إذا كان هذا هو الحل أنا نجيب البوكلة أنا وياك ونركبوا ونكسروا البلاد ونكسروا الإدارة كلها، وحين ذاك نرتاحوا أنا وياك، وإلا لا قدر الله ننتحروا. سياسة المخدرات، سياسة التراباندو، سياسة السوق السوداء، سياسة المافيا. أنت لازم تنتبه إلى شيء أساسي. الجزائر دخل الجزائر في ال 15 سنة الأخيرة 750 مليار دولار، يعني كانت أوروبا في الخمسينات اكتفت ب 50 مليار دولار باش تخرج من التخلف. بين 750 مليار دولار وما أنجز، هذا ضعيف. أنجز طريق السيار بسعر إلى يومنا هذا واحد ما يعرفه. الشيء فقط هو اللي ثابت هو أن الكيلومتر أغلى كيلومتر في العالم، ولكن حصيلة الرئيس لا تقاس فقط في الجانب الاقتصادي. إن كان عندنا إمكانيات بالنسبة على الظرف اللي عشناها قبل 15 سنة، حاصلة تقاس كذلك في الجانب السياسي. هذه 15 سنة تاع الرشوة، هذه 15 سنة تاع لا معاقبة. من يتجرأ اليوم، لأنه الرئيس يطلب عهدة رابعة باش يحمي بعض المرتشين كما شاكي بخليل. الدليل على ذلك أن حتى العدالة لن تتجرأ إلى يومنا هذا وتفتح ملف خليل، مع أنه فتحته العدالة الإيطالية، مع أن هناك إجراءات قانونية في الولايات المتحدة. هذا هو الحقيقة الديمقراطية الوحيدة اللي عرفناها في 15 سنة هي ديمقراطية الرشوة. أصبحت الرشوة على كل مستويات المجتمع. أصبحت تعرف احنا مصنفين في 10 دول الأولى في العالم من ناحية الرشوة. هل هذا حقيقة يشرف الجزائريين؟ سياسة غمض عينيك وغمض عليا، غمض عينيك وانا نغمض عينيا، وانا نرشيك وانت ترشيني. وكل شعب يستحق تمام الاستحقاق الحكام اللي يحكموه. عايشين عيشة اختي من راسي وضرب، اختي من راسي وضرب. فيهاش بزنيس مستعد، فيهاش احتيال على الدولة مستعد، فيهاش تراباندو مع المغرب مستعد، فيهاش طلب جديد مستعد. ولادكم قراو ولا واش داروا؟ فهموني، ولادكم قراو ولا واش داروا؟ ما كونتوش طبيب يبقى عندكم في البلاد؟ ما كونتوش طبيب جراح يبقى عندكم في البلاد؟ Un an plus tôt, en juin 2013, c'est un Bouteflika Kakoshim qui apparaît aux 20h de la télévision algérienne, partageant thé et gâteaux avec 2 caciques du régime.
Un plan fugace de la photo officielle de François Hollande, en haut à droite de l'écran, montre que la scène n'a pas été filmée à Alger, mais à Paris. Depuis 3 mois, Bouteflika, malade, est invisible pour son peuple. Et c'est dans la capitale française qu'il fait sa rentrée politique. L'image fait scandale de l'autre côté de la Méditerranée. L'Algérie, elle a un système de santé qui est en déliquescence, elle a un président de la République âgé, dont on ne sait pas exactement s'il est capable de diriger, de pas diriger, et puis elle s'aperçoit que lui, il est en France et qu'il dirige son pays depuis la France. Les images du scandale ont été filmées à l'Institut des Invalides, où Bouteflika poursuivait sa convalescence après près de 3 mois au Val-de-Grâce. Les Invalides, où sont pensionnés d'anciens combattants français de la guerre d'Algérie. De quoi faire grincer des dents de chaque côté de la Méditerranée, au regard des relations compliquées et des discordes mémorielles toujours vives entre les deux pays. Il est français dans sa tête. Il adore la poésie française, il aime la France, donc pour lui c'est une évidence. إلا ولادكم ما قراوش فهموني انتم ما قريتوهمش ولا الدولة ما وصلتش هنا كذبت 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 كذبت. Je suis le représentant du peuple algérien et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire.